राष्ट्रवादी समाचार बराक वार्ता में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुपर्णा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बिजली के चपेट में आ जाने से एक महिला की हुई मौत, इलाके में शोक की स्थिति। कई दफा मांगों को लेकर असम चाय जनजाति छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने किया धरना। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो करेंगे बृहत्तर आंदोलन। मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल गठन के मांग पर निकाला गया एक विक्षोभ जुलूस। नए काउंसिल गठन किए जाने का किया गया मांग। अब समाचार विस्तार से। उदारवन विधानसभा केंद्र के माजार ग्राम बांगाटीला इलाके में बिजली की लपेट में आ जाने से 34 वर्षीय बबीता मुंडा नामक महिला की हुई मौत। सूत्र के अनुसार श्याम सुंदर भूमिज के घर में साफ सफाई के दौरान ये हादसा हुआ। আমার নাম লালবাবু নায়ক। আজকের ঘটনা হলো যে আমি বাড়িতে যখন আসলাম তো আসার পরে তো আমার বউয়ে যখন আইছে, বউ আর এই যে মেয়েটা মারা গেছে, যে এই মেয়েটা আইছে আবার পরে তো আমি কইছি কই যাবে, তো না অফিসে যাইতাম। তো অফিসে যাইবার কথা শুনিয়ে তো আমি কিছু কইছি না। তারপরে আমি রয়ে গেছি বাড়িতে রওয়ার পরে তো ধর আধা ঘন্টা পরে তো আমি কইছি আমার মেয়েরে যে আমি চুল কাটাই যাই। তো চুল কাটার পরে আমি তো চুল কাটাইতে গেছি না। তো এই জয়ন্তী ভূমিজ কইছে, জয়ন্তী ভূমিজে দৌড়িয়া গেছে, দৌড়িয়া যাই আমার কই যে শ্যামসুন্দর মুড়া কই। তো এই যে যেখানে আসি আমরা যেটা শ্যামসুন্দর মুড়ার বাসা, এটা তো না ভূমিজ নাকি শ্যামসুন্দর ভূমিজ। তো এই কইছে যে তার বউ মারা গেছে। তো আমি কইছি কে ববিতা মুড়া মারা গেছে। তো আমি বলি এখন দেখি আইলাম কে মানে মারা গেছে। আমি বলি সত্যি না মিথ্যা কো, বলে না সত্যি। তা আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়ে আইছি। তা আইবার সময় দেখি মানুষ রাস্তা, আমি জিজ্ঞাসা করি সত্যি ঘটনা, তো বলে না সত্যি ঘটনা। আইয়া তো দেখি এখানে মানুষ আছে, ঠিকই সত্যি ঘটনা। আর এগু মারা গেছে, তো কেমনে মারা গেছে এটা তো আমরা জানি না। আমরা তো আইয়া পুরো ডেট দেখছি, আর এখানে আরও 4-5 জন আসলো। তো এখন কীটা হয়েছে, এখন কেমনে মারা গেছে, কে ফার্স্টে আসলো, আর এখন তো সারাই সবাই জানে যে কারেন্টে শর্ট হইয়া মারা গেছে। আর এই শ্যামসুন্দর মুড়া এটা করছে কইয়া যে সারা কারেন্টার লাগাইছে যে তার নাম শ্যামসুন্দর মুড়া। असम चाय जनजाति छात्र संस्थान के उद्योग से कई दफा मांगों की आपूर्ति को लेकर सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे प्रतिवादी धरना व वृक्ष प्रदर्शन किया गया। चाय मजदूरों की रोजी में बढ़ोतरी, चाय श्रमिकों के परिवारों को सरकारी संरक्षण प्रदान, चाय श्रमिकों की जमीन का पट्टा प्रदान, चाय श्रमिकों की वार्षिक शिक्षा को महत्व प्रदान करना और कई मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने बेहद नाराजगी जाहिर किया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के सभापति दिवाकर बुमेज, सह सभापति पार्थ प्रतिम कुर्मी, राजेंद्र चाशा, सुबीर कर्मकार, सपन महंतो उपस्थित थे। हम लोग आज जो डीसी ऑफिस में सामने जो प्रतिवादी धरना के कार्यक्रम हमने लिया है, अहम चाय जनजाति छात्र संस्था की तरफ से, ये हम सरकार को जो बता देना चाहते हो, संदेश देना चाहते हो इसी के माध्यम से कि हमको वो जब मिनिस्ट्री करेगा तब हमको आश्वास दिया था कि हमको एसटी प्रदान करेगा, भूमि का पट्टा देगा, और तो जो चाय श्रमिक का मजदूरी है वो 351 रुपया वो वृद्धि करेगा बोल के बोला था। वो कोई प्रतिश्रुति नहीं रखा सरकार के। हम लोग ये प्रतिवाद के माध्यम से जो मैंने संदेश पहुँचाना हो कि ये अगर हम लोग का डिमांड पूरा नहीं किया तो हम लोग का नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो बहुत बड़ा होगा। और हम तो पूरे और असम में हम एकजुट होकर हम आंदोलन का हम सरकार चुनाव के वक्त जो वायदे करती है उसके बाद मुकर जाती है। तो इस क्षेत्र में अगर कोई अहम कदम नहीं उठाया जाता, उसके बाद से मुकर जाते तो वो आ जाता है जनता को। जनता जो चाहेगी वो करके दिखा सकती। मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल गठन के मांग पर डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा विक्षोभ जुलूस निकालकर सिलचर शहर का परिक्रमा करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने आकर संपन्न किया गया। सन 1996 से काउंसिल गठन के मांग पर संगठन कार्यकर्तागण आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार कोई सहयोगिता नहीं कर रहा। संदर्भ में के मोई कुंडल सिन्हा, टी
मधुचंद्र सिन्हा व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित जानकारी दी। दलाई क्षेत्र में भारत सेवाश्रम संघ के उद्योग से स्वामी मिन्मयानंद महाराज की अगुवाई में 500 से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में नरसिंहपुर ब्लॉक मंडल के कमलेश दास व दूसरे हस्तियों ने अपने वक्तव्य रखा। বর্তমান যে যখন প্রণবানন্দী জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই পরিস্থিতি যে ছিল সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অধুনা বাংলাদেশ এখন আগে তো ভারতবর্ষই ছিল সেটি বাংলাদেশের ছোট্ট একটি গ্রাম বাজিতপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করে কাঁদেন নাই, সকলে ভাবছিল তো মরা শিশু হয়েছে, তিনি কাঁদবেন কেন? তিনি যে বিশ্বের আপামর জনসাধারণকে হাসি ফুটাতে এসেছেন মুখে, তার সেই প্রয়াসটি নিয়ে চলেছেন। ছোট্টবেলা থেকে তিনি কি করতেন? ধ্যান করতেন, জঙ্গলে গিয়ে ধ্যান করতেন। তো তার পুরুষ মশাই জিজ্ঞাসছেন, তুমি কিসের ধ্যান করো? তুমি তো কারো কাছে যাও নাই কোনোদিনও। बड़खला विधानसभा केंद्र के गोविंद चंद्र हाई स्कूल के मैदान में भाजपा दल के कार्यकर्ता द्वारा भाजपा दल के राज्य सभापति रंजीत कुमार दास के उपस्थिति में कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर राजदीप राय, वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य, बड़खला विधायक किशोर नाथ व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। जिला समिति বিষয়সকলে দলত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাৰ কাৰণে আমালৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু সেইটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত এতিয়া তেখেতক জইন নকৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। হেলদি লাইফ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর কে সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ, ভগন্দর
ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর কে সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में 18 दिसंबर को रात करीब 8 बजे सिलचर से धर्मनगर जा रहे एक ट्रक की टक्कर से 2 बाइक यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। অ্যাক্সিডেন্ট এখানে তো হামেশাও অ্যাক্সিডেন্ট আজকে আমি জাস্ট ডিউটি থেকে আসে করে বাইক পার্কিং করেছিলাম করে জাস্ট খাবারটা লাগাইছি তখন হঠাৎ করে একটা আওয়াজ পাইছি আওয়াজ পাইতে দৌড়মারিম রাস্তাত বাড়াইছি কেননা আমার জানা আছে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট কয়েকদিন পর পর এই আনঅথরাইজ পার্কিংয়ের কারণে কয়েকটা ট্রাক থাকে যার ধরুন এখানে অ্যাক্সিডেন্ট বরাবর হয়ে থাকে আমি আওয়াজ পাওয়ার শোনা মাত্র বাইরেছি ভরিও দেখি ব্লিডিং দুইটা মানুষ জায়গাত পড়ে গেছে। গাড়িটা কোন দিক থেকে আবার কোথায় আসলো? এই ট্রাকটা আমার সামনে ড্রাইভারটা নামিয়ে ওদিকে বাঁকছে কিন্তু আচ্ছা আর বাইকটা আমি আমার বাজারের নিচে আমার বর্ডারের ঘরের যে বর্ডারটা আছে বাজার আচ্ছা বাসজারের নিচে আমি দেখতেছি বাইকটা বলাই তখন আমি হাই উল্লাস হাল্লা চিৎকার শুরু করছি আশপাশ লোকজন বাইরেছি বাড়িয়ে একটা অটো দিয়ে পেশেন্টগুলো পাঠাইয়া দিয়েছেন আপনি এই মানে একজন কিটা মারা গেছে না কিটা? তো ব্লিডিং দেখে মনে হইতেছে যে মানুষটা বাঁচার আশঙ্কা নাই। अच्छा আর একজনের তো শ্বাস প্রশ্বাস অলরেডি বন্ধ একজন অল্প। उदारवन के विधायक मिहिरकांति सोम ने 21 दिसंबर को दयापुर जीपी के कालाइन बिल इलाके में MGNREG परियोजना के तहत 6,25,365 व 3,72,605 रुपए की लागत से 2 सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सबको पता है आपका देश स्वाधीन हुआ 70 साल हो गया, 73 साल। तो हम लोग वोट का समय वोट ही देता हूँ और 5 साल के लिए नेता मंत्री किसी को नहीं मिलता है। हम लोग पहले देखा था, हम बचपन में ये सुन रहा था। इसके बाद एक एक जगह बगान में जाने से बताता है क्या जो परब आसे पूजार समय परब आसे परब बोले এটাকে ইলেকশনটা পরবের মতো হয়ে যায় ওর বাদে মানুষকে খুঁজে নাই পাওয়া যায়
আর গরিবী যেটা আছে ওটা যেমন আছে তেমনই থেকে যায়। তো আমরা কি করলি, আমরা বিজেপি সরকার যখন আসেছে তখন মানুষ চা বাগানে যখন আমাদের সংগঠনের কাম চলছে ওর বাদে আমরা বুঝতে পারলি যে আর একটা পার্টি বিজেপি আছে। 21 दिसंबर को उदारवन खासपुर बागकुना में रहने वाले रहीमा बेगम लस्कर नाम के महिला के घर में मजीबुर रहमान बड़बुइया, अजीबुर रहमान लस्कर, रियाजुल हक नाम के एक दुष्कृतिकारियों ने तेज धार वाले हथियार से हमला बोलकर उनकी जान लेने की कोशिश की, जमीन के कागजात भी गायब किए और घर में तोड़फोड़ भी किया। बाद में उदारवंद थाने में महिला द्वारा एफआईआर किए जाने पर उदारवंद ओसी अंकुर शेखिया ने मजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया। শুনুন না, আমার নাম হলো রেহিমা বেগম লস্কর, বুঝছেন? আমরা খাসপুর বাগের গুনা, আর আমার জামাই লেট আর কি বাবলুদ্দিন লস্কর। তা আমি পিছন দিকে কাজ করি আর বাসন উসন ধুই আর আমার ছেলে দুটা আমার লগে ওখানে কাপড় তারা কাজ কতরা তারা আমরা জানি না দরজা খোলা, হঠাৎ আইয়া তারা আক্রমণ করিছে, দা অস্ত্র লইয়া জিনিসপত্র ফালাইয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া আইয়া গডরেজও খুলিছে, উনি চাবি লইছে, চাবি লইয়া গডরেজ থেকে টেকা লইছে, সোনা লইছে, লইয়া তারা আমরা মাতিছিলাম, আমি দৌড়ি আইছি, আমার কাছে তোরে খাদাইমু জ্বালাইমু গড় সিলিন্ডার পাকঘর থেকে আনছে, কইছে জ্বালাইয়া আমারে খাদাই দিত, গড় দরজা সব করলিত, কাটি বেলাইতো। আর ওসি তার পকেটও টেকা 3 লাখ দিলে ওসিয়ে কইছে এটা তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না, তোর এই ওয়েলকুর ভিতরে খাদাইয়া জ্বালিম। তারা গুন্ডা দা অস্ত্র যত জিনিস লইয়া আইছে, আমার জানোর বইয়ে আমি কিতা করতাম, আমি কইতাম কিচ্ছু পারি না, আমার কিতা হয়ে গেছে, আমি হঠাৎ আমার জানো খালি কিতা করে, বুঝছেন? আর ছেলে দুটা বাইরে কিচ্ছু করতে পারছে না, কিতা করতো, তারা কি আক্রমণ করছে আপনারা দেখুন চাই। হ্যাঁ, ঢুকছিল ইয়া? ও তো আজিবুর রহমান, আমজিবুর রহমান, আর তার নাম হইলো রিয়াজুল। समाचारों की अंत में बरक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बिजली के चपेट में आ जाने से एक महिला की हुई मौत, इलाके में शोक की स्थिति। कई दफा मांगों को लेकर असम चाय जनजाति छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने किया धरना, अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो करेंगे बृहत्तर आंदोलन। मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल गठन के मांग पर निकाला गया एक विक्षोभ जुलूस, नए काउंसिल गठन किए जाने का किया गया मांग। अब तक की बरक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।